increasing weather irregularities due to environmental changes with unseasonal rainfall, hailstorm, and a rise in weather-related incidents that are being reported across the state. Addressing a press conference, Disaster Management Minister Girish Mahajan said that the efforts are underway to strengthen preparedness for extreme weather events, particularly rising heat conditions. He added that SOPs have been formulated to tackle such disasters effectively. He further noted that Maharashtra is among the 10 states in the country most affected by severe heat, with temperatures in several regions rising between 47 and 49 degrees Celsius. In response, advisories have been issued to all district authorities and disaster management departments, while public awareness campaigns are also being planned to address heat-related risks. Special provisions have been included in the SOPs for outdoor workers, including delivery personnel, laborers, and those in the unorganized sector. Meanwhile, Principal Secretary Vinita Singhal said that 3 separate SOPs have been developed following a 6-month study focusing on vulnerable regions like Jalgaon, where temperatures can touch 50 degrees Celsius. She added that the measures aim to ensure safety for outdoor workers, including those in mining and housing sectors, with plans designed to help them cope with extreme heat conditions. वातावरणातला बदल, ग्लोबल वॉर्मिंग दिवसेंदिवस आता इतकी बदलत चाललेली आहे. कधी मे मध्ये पाऊस पडतोय, एप्रिल मध्ये गारपीट होते, कधी 12 महिने प्रत्येक महिन्यामध्ये पाऊस पडतोय. उन्हाच्या बाबतीमध्ये सुद्धा आपण बघितलं असेल की वातावरणातल्या बदलामुळे टेम्परेचर इतकं वाढत चाललेलं आहे की त्यामुळे आपल्याला कल्पना येत नसेल, पण उष्माघातामुळे मरणाऱ्यांची संख्या सुद्धा खूप मोठी आहे. कदाचित काही ठिकाणी त्याची नोंद होत नाही, ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा. पण उष्माघातात अनेक घटना या ठिकाणी घडत आहेत, अनेक लोक मृत्यू पावत आहेत आणि त्यासाठी मग उपाययोजना. आणि म्हणून आपल्याला आताच आमच्या सेक्रेटरीने सांगितलं या ठिकाणी की नागपूरला या संदर्भामध्ये जसं आपण आता दिल्लीला NIDM आहे, नॅशनल म्हणजे राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन संस्था त्या ठिकाणी आहे, तसं आपण स्टेटवर सुद्धा देशामध्ये सर्वात मोठी ही संस्था ही आपण त्या ठिकाणी आता सुरू करतोय.